Good morning mga kahumay. Okay. So namin diri karon sa Barangay Panag, New Bataan, Davao de Oro sa Harvest Festival. Okay? So we are in the Davao Oriental Seed Producers Cooperative or the DOSEPCO. Nami entry karon diri no. So mo ni atong. Okay, so our Mestizo 1. PSBRC 72H. So money status ato niya no. Okay, this is a 123 days variety. Hilaw-hilaw pa siya. Okay. So hilaw pa siya. Okay, so it's the Provincial Rice Technology Forum, Barangay Panag, New Bataan, Davao de Oro. Okay, naami variety is Mestizo 1, Mestizo 73, and Mestizo 99. Okay. Narato Mestizo 73. Okay. So as of today, status atong Mestizo 73 is hinog-hinog na no? Okay. So, ang katulang kuan Mestizo 1 ang hilaw pa kay mas taas man gud siya og edad kaysa ato ang Mestizo 73. So ato ang Mestizo 73 Insect RC 446H kuana na siya 113 days lang siya. Ang ato ang Mestizo 1 or the 72H is 123. So mas taas siya edad. Okay? So nagahulat lang mi sa farmers na maabot diri sa area nato to conduct technology briefing. Okay, so as you can see okay, so naa pa mga farmers dito. Okay, kana sila. So padulong na sila diri sa amo ang booth. Okay, from booth na to. Okay, so we'll just give you updates later. Okay. So good morning mga kahumay.